Na filmu je poginuo više od 1000 puta. Lomio je kosti, goreo u automobilima, padao sa zgrada i visio iz helikoptera. Ošamario je Dragana Nikolića, tukao Tomu Zdravkovića i radio sa Clint Eastwoodom, Lee Marvinom, Telly Savalassom i Richardom Bartonom. Pojavio se u više od 500 filmova i serija, ali publika često nije znala njegovo pravo ime. Za filmadžije bio je Dragomir Stanojević, čovek koga su zvali kad god je neko trebalo da izvede vratolomiju, izgori ili pogine pred kamerama. A za narod je bio Bata Kameni, najpoznatiji kaskader Jugoslavije. Ovo je priča o njemu. Dragomir Stanojević rođen je 30. jula 1941. godine u Lozoviku, pokraj Velike Plane, gde su se njegovi roditelji sklonili pred ratom. Pre njegovog završetka, porodica se preselila u Beograd, u kuću u Oblakovskoj ulici, nedaleko od autokomande. Otac je bio železničar, rodom iz Vranja, a Dragomir je odrastao sa 4 sestre. One ga gotovo nikada nisu zvale imenom. Za njih je bio Bata, pa mu je taj nadimak ostao do kraja života. U prvim posleratnim godinama najveća želja dece bila je da se dobro najedu. Pekar iz komšiluka imao je razumevanja za brojnu porodicu Stanojević i svakog dana pravio im veliki hleb. Po njega su odlazili Bata i jedna od sestara, ali do kuće nikada nije stizao čitav. Dok je još bio vruć, Bata bi otkinuo krišku i, kako je govorio, carinio transport. Miris tog hleba ostao mu je najjača uspomena na detinjstvo. Škola ga nije naročito zanimala. Nastavnik fizičkog primetio je njegovu snagu i energiju i odveo ga u gimnastičku salu. Tamo je stekao ravnotežu, spretnost i samopouzdanje, a kasnije je trenirao boks i dizao tegove. Otac je ipak želeo da sin nauči siguran posao. Kada je Bata izgubio školsku godinu, uhvatio ga je za uši i odveo na zanat. Sa 15 godina postao je autoelektričar, a sav bakšiš koji je dobijao od mušterija donosio je kući. Krajem 50-ih Bata je već bio poznat među momcima sa Crvenog krsta, Dušanovca i okolnih krajeva. Bilo je to vreme igranki, ferki i uličnih mangupa, koji su svoje nesporazume uglavnom rešavali pesnicama, a posle tuče neretko zajedno odlazili na piće. Bata je zbog snažne građe i spremnosti da se potuče dobio nadimak Kameni. Mnoge tuče izbijale su zbog njegove sestre Sunčice, koja je važila za pravu lepoticu. Bata je pričao da je gotovo svaki njen izlazak donosio neku gužvu, ali su njegovi prijatelji poštovali tadašnji nepisani kodeks. Sestra druga se ne dira. Među onima koji su bili zaljubljeni u Sunčicu nalazio se i njegov budući kolega Minja Vojvodić. Ali mu je ona jasno rekla da između njih ne može biti ničega, jer je on Batin prijatelj. Film mu nije bio u planu, sve dok mu drugar Ljuba nije rekao da se u Aberdarevoj ulici održava audicija. Početkom 63. u Beogradu se pripremalo snimanje velikog međunarodnog spektakla Dugi brodovi sa Richardom Widmarkom i Sidnijem Poitièrom. Bata je stigao gotovo posljednji. Ispred zgrade je već bilo mnogo mladića, a izbor se privodio kraju. Zamolio je asistenta režije da ga ipak pogleda, skinuo košulju i ostao nag do pojasa. Njegova građa bila je dovoljna preporuka. Pa gde si ti do sada, primljen si, čuo je prema sopstvenom sećanju. Dobio je ulogu jednog od vikinga. Produkcija je domaćim mladićima farbala kosu u plavo, što je na beogradskim ulicama početkom 60-ih izazivalo mnogo više pažnje nego danas. Prolaznici su mu dobacivali, a on je priznavao da je neke od rasprava završavao i šamarima. Više su ga zamarale policijske patrole koje su ga zaustavljale i tražile objašnjenje. Na kraju je od filmske ekipe dobio potvrdu da je ofarban zbog snimanja, nazivao ju je dozvolom za plavo i pokazivao milicionerima kad god bi ga ponovo zaustavili. Za rad na filmu dobio je prvi ozbiljniji honorar. Kada je novac doneo kući, otac ga je sumnjičavo pitao odakle mu tolika suma, strahujući čak da bi zbog nje mogla da dođe milicija. Bata mu je objasnio da je sve pošteno zaradio, a porodica je od tih para kupila televizor, frižider i druge stvari koje su u to vreme predstavljale veliki luksuz. Dugi brodovi nisu ga odmah napravili poznatim, ali su mu otvorili vrata avala filma. Ljudi iz produkcije zapamtili su snažnog mladića sa Crvenog krsta koji nije imao glumačku školu, ali je dobro razumevao šta se od njega traži. Već naredne godine radio je na filmu Marš na Drinu, prvom velikom jugoslovenskom filmu u njegovoj karijeri. Ratna drama Žike Mitrovića posvećena Cerskoj bitci bila je jedna od najvećih domaćih produkcija tog vremena.
Iste godine našao se i u međunarodnom westernu Old Shatterhand, snimljenom prema junacima Karla Maya sa Lex Barkerom i Pierre Briceom u glavnim ulogama. Među angažovanim kaskaderima bili su Bata Kameni i Slavoljub Plavšić-Zvonce, koji su se upoznali još na dugim brodovima. Iako je na prvu audiciju došlo mnogo snažnih beogradskih momaka, samo se njih nekoliko zadržalo u poslu. Bata i Zvonce, uz malog Ljubu i čuvenog Rokija, pripadali su generaciji iz koje će nastati jezgro najpoznatijih jugoslovenskih kaskadera. Zvonce je Batu pamtio kao čoveka koji se prvi javljao kada je trebalo pokušati nešto novo. Posle dugih brodova, pozivi su počeli da stižu jedan za drugim. Bata Kameni je učestvovao u međunarodnim spektaklima o Marku Polu i Džingis Kanu, kao i u avanturi Blago Asteka. Za kratko vreme bio je viking, vojnik, ratnik i kauboj sa divljeg zapada. Nije imao veće uloge, ali je sticao iskustvo koje se nigde drugde nije moglo naučiti. Taj početni zamah prekinuo je odlazak u vojsku. Čim je završio služenje, nije se vratio radionici. Posle vojske sam odmah otišao za Francusku. Čekao me je Pariz, govorio je. Tamo su ga prihvatili prijatelji koji su verovali da za njega ima mesta među francuskim kaskaderima. Posle izvesnog vremena pridružio mu se i kolega Miki. Radili su na nekoliko filmova, ali je Bata brzo shvatio da će kao stranac teško dobiti ozbiljnije angažmane. Tvrdio je da su mu davali koske, poslove koje domaći kaskaderi nisu želeli ili koji nisu donosili mnogo novca. Kada nije bilo snimanja, postavljao je prozore. Ono što su druga dvojica radnika podizala zajedno, Bata je zahvaljujući snazi nosio sam, a po ugrađenom prozoru dobijao je 10 franaka. Boravak u Francuskoj ipak nije bio uzaludan. Tamo je vežbao prevrtanje automobila i druge zahtevne scene za volanom. Svaki pokušaj plaćao je oko 50 franaka i dobijao staro vozilo namenjeno uništavanju. Morao je da pogodi brzinu i mesto na kome će se automobil okrenuti, jer greška nije značila samo neuspešan kadar. U Pariz je otišao kao snažan mladić sa nekoliko filmova iza sebe, a vraćao se sa ozbiljnijim znanjem o poslu kojim će se baviti narednih decenija. Ipak, razlog njegovog povratka nije bio samo nedostatak velikih uloga. Iz Beograda ga je pozvao prijatelj Minja i rekao mu da mu je majka na samrti. Bata je odmah seo u avion. Kada je stigao u Beograd, lekar mu je rekao da je njeno stanje toliko teško, da je pitanje da li će dočekati sledeći dan. Bata je ušao u sobu i pozvao je. Kada mu je čula glas, otvorila je oči, podigla se iz kreveta i stala na noge. Zagrlila ga je, iako su svi oko nje verovali da više nema snage ni da se pomeri. Živela je još oko 8 meseci. Bata je ostao u Beogradu i vratio se filmu. Jedan od prvih velikih poslova po povratku bio je američki ratni spektakl Čuvari zamka sa Bertom Lancasterom i Peterom Falkom. Teren za jednu scenu prethodno je pregledan i izgledalo je da na njemu nema ničega opasnog. Bata je ipak pao pravo na jedini panj koji je jedva virio iz zemlje i slomio ključnu kost. U bolnici su mu namestili rame i stavili gips. Zatim se vratio na snimanje i nastavio da izvodi padove, vodeći računa da pri doskoku ne udari povređeno rame. Do kraja 60-ih, u jugoslovenskom filmu već se znalo ko pripada najužem krugu ljudi za opasne scene. Pored Bate i Zvonca tu su bili Miomir Radević Pigi, Mihajlo Životić Miki, Minja Vojvodić i još nekoliko kolega. Neko se bolje snalazi u tučama, neko u padovima sa visine, a Bata se izdvojio za volanom. Poznavanje mehanike, iskustvo iz Francuske i dobar osjećaj za brzinu učinili su ga brojem 1 za scene sa automobilima. Kolege su govorile da je vozilo mogao da zaustavi na nekoliko centimetara od čoveka. Nekada je upravljao savijen ili ležeći jer kamera nije smela da otkrije da glumca menja neko drugi. Sam Bata nije voleo predstavu da je kaskader čovek, koji bez razmišljanja uleće u opasnost. Govorio je da se svaki ozbiljan zadatak priprema, meri i uvežbava. Hrabrost je potrebna da se sedne za volan, ali znanje odlučuje kako će se iz vozila izaći. Radio je na operaciji Beograd, mostu Hajrudina Krvavca i bici na Neretvi. Velike ratne produkcije snimane u Jugoslaviji otvarale su posao domaćim ekipama, a Bata i njegove kolege stekli su dobar glas, jer su brzo pronalazili rešenja i završavali scene bez dugih priprema. 70. godine u Jugoslaviji su snimani Kellyjevi heroji. U ekipi su bili Clint Eastwood, Telly Savalas, Donald Sutherland i druge zvezde američkog filma, dok su domaći kaskaderi radili u ratnim scenama i vožnjama. Bata je na snimanje donosio teg koji je sam napravio od gvozdene šipke i betona. Prema njegovom sećanju Eastwood ga je nekoliko dana posmatrao, a zatim pokušao da teg prebaci iza glave. Nije znao koliko je težak niti kako se pravilno koristi.
Polako šampione, slomit ćeš ruku, a mene će okriviti, upozorio ga je Bata. Kasnije mu je u šali objašnjavao da mora češće da jede kukuruzno brašno i voće ako želi da bude snažniji. Novinski naslovi da je Bata Kameni učio Clint Eastwooda kaskaderskom poslu bili su preterani, ali mu je anegdota o betonskom tegu ostala među omiljenima. Eastwood mu međutim nije ostao u najboljem sećanju. Bata je pričao da su jednom sedeli u restoranu i da je naručio nekoliko tura za celo društvo. Kada je američki glumac konačno naručio piće, poručio ga je samo sebi. Bata ga je pitao zbog čega i njemu nije naručio jedno. Eastwood mu je odgovorio da je Bata prethodna pića plaćao svojom voljom, dok je njegova želja bila da sada piće poruči samo za sebe. Za čoveka naviknutog da se u beogradskoj kafani ture okreću u krug, takvo ponašanje bilo je gotovo uvreda. Telija Savalasa pamtio je sasvim drugačije. Govorio je da je Amerikanac grčkog porekla bolje razumevao balkanski temperament i da je lako nalazio zajednički jezik sa domaćom ekipom. Jedne večeri, kada je Savalas na kocki osvojio novac, deo dobitka je podelio ljudima sa snimanja da sebi kupe vetrovke. Takvi gestovi Bati su značili više od ljubaznosti pred kamerama. Dobar utisak na njega ostavio je i Lee Marvin. Američki glumac jednom mu je ponudio piće iz pljoske, ali je Bata odbio uz objašnjenje da tokom rada ne pije. Kada je čuo da je iz Jugoslavije, Marvin je rekao da zna za tu malu zemlju sa velikim srcem. Posle snimanja pozvao ga je u kafanu, gde su nadoknadili ono što su propustili na setu. Bata ga je zauvek pamtio kao Lafa. Strane glumce nije procenjivao po nagradama, već po tome kako se odnose prema ljudima iz ekipe. Cenio je one koji su posle snimanja sedeli sa domaćim radnicima i nisu pravili veliku razliku između zvezde i čoveka koji pada umesto nje. Narednih godina radio je u nemačkim i drugim evropskim produkcijama, ali se stalno vraćao u Beograd. Govorio je da je u inostranstvu proveo više od 2 decenije, ne u jednom neprekidnom boravku, već odlazeći sa filma na film. Bolje je zarađivao van zemlje, ali nije umeo dugo bez oblakovske prijatelja i poznatog jezika. Na Sutjesci je bio deo ekipe u kojoj je Richard Barton igrao Tita. U međuvremenu je njegovo ime među filmadžijama postalo pouzdana preporuka. Ako je u scenariju pisalo da neko treba da ispadne iz automobila, proleti kroz vrata ili ostane blizu eksplozije, Bata je bio među prvima koje su pozivali. Za publiku je međutim još uglavnom bio nepoznat. To će se promeniti kada obuče nemačku uniformu u seriji Otpisani. Kada je 74. počelo snimanje Otpisanih, Bata je imao 33 godine i bio u najboljoj fizičkoj formi. Seriji o beogradskim ilegalcima bili su potrebni nemački vojnici, agenti i policajci koji će stradati pred Prletom i Tihijem, a njegova građa i grubo lice činili su ga prirodnim izborom. Pojavljivao se u različitim ulogama, menjao uniforme i ponovo ginuo. Kasnije se navodilo da je samo u Otpisanima stradao više od 100 puta. Sam Bata nije vodio računicu. Jedan šamar iz prve sezone ostao je poznatiji od svih njegovih televizijskih smrti. Trebalo je da udari Dragana Nikolića. Prvi put Gaga se izmakao. Isto je uradio i u drugom pokušaju, svestan ko stoji ispred njega. Reditelj Aleksandar Đorđević izgubio je strpljenje i tražio da scena konačno bude snimljena. Treći put Dragan Nikolić je ostao na mestu. Bata ga je udario punom šakom. Prema njegovom sećanju, tragovi prstiju danima su se videli na Gaginom obrazu. Kameni, pa ti me ubi čoveče, rekao mu je Nikolić. Bata se pravdao da je samo poslušao reditelja, koji je bio toliko zadovoljan kadrom da ga je te večeri odveo na piće. Gaga mu nije ozbiljno zamerio, ali ga je tokom 4 godine snimanja stalno podsjećao da mu je umalo odvalio vilicu. Šala se zadržala među njima, kao i scena koju su gledaoci zapamtili mnogo bolje od brojnih uloga u kojima se Bata samo na nekoliko sekundi pojavio i pao mrtav. Otpisani su mu doneli prepoznatljivost koju mu velike koprodukcije nisu mogle dati. I dalje je igrao kratke uloge, najčešće Nemce, policajce, stražare, batinaše i razbojnike, ali je publika počela da pamti njegovo lice. Tokom narednih decenija pojavljivao se u Maratoncima, Igmanskom maršu, Tesnoj koži, Davitelju protiv davitelja, Sivom domu, Mi nismo anđeli i brojnim drugim filmovima i serijama. Granica između epizodnog glumca i kaskadera kod njega nikada nije bila sasvim jasna. U jednom kadru bi imao malu ulogu, a u drugom menjao nekog od glavnih glumaca. Koliko su gledaoci umeli da pomešaju Batu i njegove likove, najbolje je osetio posle Balkan Ekspresa. U čuvenoj sceni kafanski pevač koga igra Toma Zdravković odbija da nemačkim vojnicima otpeva Lili Marlen, pa ga Batin lik tuče.
Godinama posle filma ljudi su ga zaustavljali na ulici. Kako te nije sramota Tomu da biješ, govorili su mu sa ljutnjom. Pokušavao je da objasni da je to bio film, da je scena unapred dogovorena i da Tomu nije zaista pretukao. Objašnjenja obično nisu pomagala. Kada bi video da razgovor nema smisla, ubrzao bi korak i nastavio dalje. Bata nije postao glumačka zvezda, niti je dobijao glavne uloge. Ipak, u domaćem filmu zauzeo je mesto koje je pripadalo samo njemu. Čim bi se pojavio u kadru, publika je znala da uskoro dolazi nevolja. Najopasnije trenutke nije doživeo u scenama po kojima ga je publika prepoznavala, već u kadrovima koji su trajali svega nekoliko sekundi. U Dizeldorfu je automobilom trebalo da pređe preko železničke pruge neposredno pre nailaska voza. Dao je gas, prošao preko šina i izbegao kompoziciju u poslednjem trenutku. Po drugoj verziji priče govorio je da ga je voz čak zakačio, jer je u kolima ostao duže nego što je trebalo. Kadar je uspeo, ali Bata danima nije mogao da dođe sebi. Postalo mu je jasno koliko je malo nedostajalo da ta filmska scena dobije sasvim drugačiji kraj. Blizu smrti bio je i u sceni sa džipom zakačenim za helikopter. Ostao je u vozilu dok ga je letelica podizala, potpuno zavisan od sajli i pilota. Tu vratolomiju kasnije je pominjao kao jednu od gluposti koje je tokom karijere radio i kao trenutak kada je stvarno mogao da pogine. Na Islandu je ponovo snimao sa helikopterom, ali ovoga puta nije bio u vozilu. Držao se jednom rukom za sletnu šipku dok je letelica bila iznad zemlje. Kada više nije mogao da izdrži, pao je sa 7 ili 8 metara. Prošao je sa povredom leve šake koju je nazivao lakšom, što dovoljno govori o merilima čoveka koji je tokom karijere više puta lomio prste i nastavljao snimanje. Jedna od najtežih povreda dogodila se na snimanju partizanske eskadrile. Trebalo je da trči dok eksplozija odjekuje iza njega, ali ga je udarila pravo u lice. Ostao je bez vida i hitno odveden kod očnog lekara. Nije znao da li je povreda privremena, niti hoće li ponovo moći da radi. Srećom, vid mu se vratio. Umesto da ode kući, ponovo se pojavio na setu. Lice mu je bilo povređeno, pa je snimanje nastavio u ulozi ranjenika. Kolege su se šalile da mu šminka više nije potrebna. U novinskim tekstovima često se navodi da je imao više od 450 preloma, dok je sam govorio da se na snimanjima povredio više od 400 puta. U taj broj ulazili su prelomi, iščašenja, opekotine, posekotine i udarci koje više nije mogao ni da nabroji. U vreme kada je počinjao, automobili nisu imali sigurnosne kaveze, a zaštita se često pravila na licu mesta. Na domaćim filmovima radilo se sa manjim budžetom i mnogo improvizacije. Bata nije tvrdio da se ničega nije plašio. Naprotiv, smatrao je da čovek bez straha nema šta da traži u tom poslu, jer ga upravo strah upozorava kada nešto nije dobro pripremljeno. Život kaskadera je kao hod po tankom kanapu iznad provalije. Jednom pogrešiš i nemate više, govorio je. Na filmu je mogao da pogine 100 puta i da se pojavi u sledećoj epizodi. U stvarnom životu imao je samo jedan pokušaj. Zbog toga je, posle svakog uspešnog pada, sudara ili eksplozije, najvažnije bilo da ustane. Tek zatim bi pogledao prema reditelju i pitao da li je kadar uspeo. Film mu je doneo novac, a Bata nije pripadao ljudima, koji su umeli dugo da ga čuvaju. Kupio je crveni Fiat 124, Spider, sa krovom koji se skidao i postao još upadljiviji na beogradskim ulicama. Žene su me obožavale. Boga mi, obožavao sam i ja njih, govorio je bez lažne skromnosti. Pričao je da su trčale za automobilom, uskakale u njega i tražile da ih provoza. Voleo je i kafanu. Sa društvom je ostajao do Fajronta, a zatim sutradan trenirao više kako ne bi izgubio formu. Disciplina na snimanju i burne noći za njega dugo nisu bile u sukobu. Iako je veliki deo mladosti proveo okružen ženama, ženio se 2 puta. Prva supruga Smiljka bila je ćerka generala Milana Žeželja. Bata ju je opisivao kao mirnu, staloženu i sasvim drugačiju od devojaka koje su ga do tada okruživale. Preselio se u kuću njene porodice i dobili su sina Marka. Brak se ipak raspao. Kada bi presekao, odluka je bila konačna. Razvod je međutim podneo mnogo teže nego što je očekivao. Govorio je da je umeo pred Fajront da zaplače u kafani. Piće je sve više zauzimalo njegov život. Kasnije je tvrdio da bi propio sve što je stekao i nasledio da nije upoznao Vesnu. Nazivao ju je svojim anđelom čuvarom. Sa njom je dobio sina Uroša i ponovo pronašao oslonac u porodici. Marko i Uroš nisu nastavili očevim putem. Bata je govorio da su izabrali mirniji način da zarađuju novac, a nije pokušavao da ih ubedi u suprotno. Previše je dobro znao šta se krije iza uzbudljivih priča sa snimanja.
Sa godinama su dolazili i porodični gubici. Nadživeo je sve 4 sestre, koje su, prema njegovim rečima, umrle od iste bolesti, karcinoma. Čovek koga su one prve nazvale Bato, na kraju ih je sve ispratio. Nekada ne razumem život, rekao je posle njihove smrti. Ali imao je Vesnu, Marka i Uroša i nije nameravao da se preda, dok god može da se kreće. Bata Kameni je tokom 80. i 90. nastavio da se pojavljuje u filmovima i serijama, ali je u jednom trenutku morao sebi da postavi pitanje koje je dugo izbegavao. Koliko još može da radi isti posao? Uporedio je to sa balonom, koji se polako ispustio. Još je mogao da vozi i pada, ali više nije bio potpuno siguran da će telo u deliću sekunde odgovoriti onako kako je zamislio. Nije čekao da ga godine iznenade u najgorem trenutku. Povukao se iz najopasnijih scena i kasnije govorio da je to bila jedna od najboljih odluka u njegovom životu. Nastavio je da prihvata manje uloge i pojavljivao se u Srećnim ljudima, Lajanju na zvezde i Porodičnom blagu. Jednu od najzanimljivijih vratolomija izveo je još 1984. u Balkanskom špijunu. Moskvić Ilije Čvorovića kreće niz ulicu bez vozača i udara u tek otvorenu palačinkarnicu. Na podu automobila, sakriven preko prednjih sedišta, ležao je Bata Kameni i upravljao vozilom tako da ga kamera ne vidi. U istom filmu dublirao je Danila Batu Stojkovića u sceni u kojoj Ilija Čvorović, špijunirajući podstanara, pada sa terase. Tvrdio je da je tokom karijere menjao gotovo 90% poznatih domaćih glumaca, a posao je bio najbolje urađen upravo onda kada publika nije primetila zamenu. Po povlačenju se vratio zanatu koji je naučio kao dečak. Otvorio je autoelektričarsku radnju u Oblakovskoj ulici broj 11, ispod autokomande. U prizemlju se nalazio servis, dok su na spratu ostale fotografije, novinski tekstovi i uspomene iz više od 4 decenije provedene na filmu. Više nije svakodnevno trenirao, ali stari kafanski život ostavio je posledice. Često je odlazio u obližnju pečenjaru, gde je sa društvom jeo crevca sa žara i pio crveno vino. Jedne noći ozbiljno mu je pozlilo. Pritisak mu je bio toliko visok, a lekar nije mogao da veruje da još stoji na nogama. Doživeo je moždani udar. Lekari su uklonili tromb, a Bata je kasnije govorio da se tada ponovo rodio. Čovek koji je preživeo voz, helikopter i stotine povreda, našao se najbliže smrti kada kamera više nije bila prisutna. Za doprinos filmu dobio je nagradu za životno delo na filmskim susretima u Nišu i plaketu Jugoslovenske kinoteke. Nacionalnu penziju, međutim, nije dobio, iako se prema novinskim tekstovima prijavljivao 4 puta. O njegovom životu snimljen je dokumentarni film Poslednji kaskader. Naslov je odgovarao čoveku iz vremena kada se automobil zaista prevrtao, a čovek stvarno padao pred kamerom. Poslednje godine donele su nove zdravstvene probleme. Posle još jednog moždanog udara, neko vreme nije mogao da govori. Prijatelj koji ga je posetio sećao se da su razgovarali tako što je Bata svoje misli ispisivao na papiru. U jednom od poslednjih televizijskih razgovora pokušao je da u nekoliko reči sabere sve filmove, lomove, putovanja i ljude koje je upoznao. Mislio sam da sam omašio posao. Ipak, doživeo sam ono što ne može da se plati. Dragomir Stanojević, Bata Kameni, preminuo je 24. maja 2017. u Beogradu, nešto više od 2 meseca, pre 76. rođendana. Na filmu je umirao 1000 puta. U stvarnosti je živeo jedan život. I potrošio ga je onako kako je znao. Do poslednjeg kadra.